Ya, sukses. Tutur kan, Mang? Oke, siap, Maidan. Ya, Bang. Video. Hancur berkeping-keping, guys. Berkeping-keping, Pak Eko. Eko hancur berkeping-keping, Pak Eko. Eko hancur karena sayapnya kurang stabil. Coba. Lupa Eko. Hancur, Pak Eko, iya. Mau ngambek, Pak Eko hancur ya, maaf. Tuh, Pak Eko Tuh lihat Jibril. sempat terbang cuma kurang stabil di sayapnya. Belok kiri terus. Oke. Direparasi dulu ya, Pak Eko.